Hello po sa inyo guys. Tayo ay magpapalipad ng ating alagang ibon. Okay guys, start na natin. Ikaw, Blue. Okay. Blue, 1, 2, 3, go! Tara! Blue! Blue! Oh, Blue! 1, 2, 3, go! Diba guys? Nakita nyo guys, no? Sapa guys, sapa. 1. Sapa guys. 1, 2, 3, go! Oh, diba guys? Ito na po guys, oh. Sa Blue. Hello guys. Tayo may kailangan natin mga tatlong libad kay Blue. Kasi bata pa lang siya. Bata pa lang po kasi guys. Blue. Blue, ganyan. Ayan, sige, ganyan. 1. Blue, huwag yan. Ay. Blue, ano dito? Oh. Ganyan, 1, 2, 3, go! Okay guys, salamat sa panonood. Bye-bye na guys.